আমাৰ বাইবেল RSS কামৰা পিছাপ কৰিছে মই লগা থিম খানকে কৈ থাকে আমি কেতিয়া মৰিব এইটো বাইবেল মই লগা কফান দে খালি দিবি আৰু মই মৰা নহয় মই ক্ষমাই যাই আছো viewers once again welcome back to my channel achibi amnanke video ekta moi share gole man ja ase itu laga video moi ketia saise moi ekdam assured lagise ki moi life te iniga etia first time dekhi ase aya isu to hosabi living god asna gona channel pare ase iman ami khala sir missionary la life te kiman tuk kurina tai kiman mart khaina holibi namorina eta jinta gona pacha to sharing kori di ase aro phone video an saw pare link description te moi tibo tateba am saw pare aro ek par par an sai sigule ekdam blessing pabo aro an sob manu mili gane hi iki lode actually ke morom pra thakibode isur pra ena hole an sob kibi isur pra bi blessing rakhiti bude kona sob pare janai di ase so I be included so nangba konyak laga life te moi kitia oromade আমার পাপা ফাউন্ডার তাদের খড়া আছে সুগো বান্তিছে ঠেঙ্গা বান্তিছে যিশু কথা কব না গুলি খাব যিশু কথা কব না গুলি খাব কাপড়া সাপড়া দাঁত সাত পুরা মেহেন করে কিনা মারা দামতে মই যিশুকে কৈছে Lord God you're so good God you're so good God you're so good you're so good to me Jesus अपना भाला से ईमान मारिया से होले भी मैं एक बार भी आया को रहा है कितिया মই के मेहन करी के नता कान छारी दिसे মই আমার বাবাকে ফোন করেছে আমি বড় মাদে মার খাই के না আছে তাই কইছে ঈশ্বরকে থ্যাঙ্কস দিবি ডিমাপুর আইছে every associations every ministry মই के লোক করিছে ওয়েলকাম করিছে ট্রিটমেন্ট যাবি ব্রাদার মিশনারি ট্রিটমেন্ট যাব লাগে পৃথিবীতে থাকি আছে ডক্টর কাম আছে দাওয়াই ইম্পর্টেন্ট আছে ইয়েস কাম আছে হলিবি মই চোর করা কারণে মার খা নাই মই মিছা কথা কোৱা কারণে আমি মার খা নাই মই যিশু লগা কাম কারণে মার খাইছে যিশু মইকে ট্রিটমেন্ট কৰিব আজি তাক মই ট্রিটমেন্ট কৰা না কিমান যিশু মই লগতে বাঁচাইছে সবই আমার বাইবেল RSS কামরা পিছাপ কৰিছে মই সদায় মই লগা থিম খানকে কৈ থাকে আমি কেতিয়া মৰিব এইটো বাইবেল মই লগা কফান দে খালি দিবি আৰু মই মৰা নহয় মই ক্ষমাই যাই আছে কেতিয়া মই লগতে RSS কামৰা মাৰিছে মই তাখানকে গিভ আপ কৰা নাই কিমান মাৰি আছে মই ইমান তাক তাখানকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে হলেবি কিমান মই লগা লাইফ তে তো কৰিছে I'm so excited যিশু কাৰণে মই কিমান পৰা মাৰ খাই কিনা আছে যিশু লগা কাম দি যাই কিনা মই কিমান বাৰ দুখ কৰিছে যিশু জানি আছে দে হলেবি আমাৰ ভাই বনি সাথী সাথী খানকে চাই কিনা চাইলে আপুনি লগা বিয়া একটা পখিব না পাৰা লগা নাকা মানুহ বিশ্বাস আপুনি লগা বিয়া কথা একটা শুনিবলৈ মন নাথাকা প্ৰিচাৰ খান বিশ্বাস বল পেটি খাৰা কৰি কিনা মই যিশু নামতে মৰিব যিশু নামতে গুলি খাব যিশু নামতে কোলা কাটিব সুজিশন ভাল তামতে নাগা মানুহ যিশুকে পিছে ঠকাই তো হলিবি কিতিয়া ৰৰাই আই যাব কিতিয়া সুজিশন বিয়া আই যাব মই যিশু নামতে লকাই যাব মই যিশু নামতে নামি যাব ইন্টাৰটেইনমেন্ট মানুকে দেখাবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰ কাম কৰিব লাগে দে আপুনি বল পেটি ঈশ্বৰ কাৰণে মৰিব ওয়াদা কৰিছে না সঁচা যিশু কাৰণে মৰিব লাগে সঁচা যিশু কাৰণে দুখ কৰিব খাৰা কৰিছে না যিশু লগা খেতিতে টকৰা মৰিবি আমি গানিটো আছে তো বেশ মানুহ সুজিশন বিয়া দাম দেহি মই এইটো কৰিব কয় হলেবি কেতিয়া ৰাৰাই লগা আৱাজ শুনিব কেতিয়া বিয়া বিমাৰ আহি যাব তোৰ যা লোক কৰি কিনা পিঠতে লুকাই দিওঁ না
gospel John 16:32 te koan is na Christians manu khan lips te moi ke papa mati apona laga dil to dur ase ketia pia bimar ahibo nijor khor manu khan tala chabi mar ke na bithore lukai jay jisor manu khan sob harai jay naga Christians logon te koase itu kane aji yate bai boni khan uncle andi moi nishina eko na chani ke na thakya manu khan papa amana thaka laga lora swali bela khana seniki apni hi jisu ke loise gole na tikha tikha ama kiman ase apni laga ama hoi jabo apni hi jisu loise gole kiman jom papa khana gina ase sob apni laga papa ase ishor ke na janile apni laga papa par bhi apni ke avoid koribo ishor ke na lele apni laga ama par bhi apni ke reject koribo holibi kitia apni moi jisu ke lobo khandan friends satini sati khan bisi apani ke tayari mutab korea laga manu khan de bisho olapo etikane aji moi laga life chai chwa tinde moi aji yati khara korigina moi laga testimony tak ko bole ti bole barato moi jisu ke bisi thanks ti degis dangor preacher khan laga pichite tai khan laga bag thuribo tai khan laga getere bukhibo tai khan laga chuta mosabo berai kana uncle moi ki bi bible lekta hikai dibina titi moi ki bi ta kana hikai dibina kokai getere kin ka mare moi ki bi hikabina manu laga bichi te pera ठीक है ना ए pastor no like speaker sir मैं तो moi laga thing bhal हुआ तो एक बार कौन बा जगह ते को बोले दिबिना moi निजोर मांगी दे testimony bible te koise to manu ke testimony ko bole 5 false na koribi apni moi laga naam glory korobole mon ase gole apni laga mon pithore touch koroba lage amen praise the lord testimony moi 5-6 church te moi koise na jani gina directly iso laga pulpit first Delhi naga students union kan moi ke opportunity dis eto laga pichite Mumbai re jaise eto pichite Itanagar jaise whole northeast India visit kora pichite 2020 21 2 3 4 still itu salda ami ke naga manupra konpa jaga te kosiba jaga te mati bole suro hoise etu kane moi aji yate pura likha hoi gina over age hoi ja khan documents papa ama ki depend kori gina ami puri se papa para dibo lage ama para dibo lage depend kora tamte homoy apni ke na rakhibo jisu ke loi gina over age hoa khan to kushi pabe jisu ke loi gina apni service na pai na kushi pabe moi sab hoday moi laga revival de koi thaki ase aji yate tangor manu thoni manu khan kiman chon ai kina ase thon manu para ishor ke jana to kiman pi phalas prithvi thon sarko devi thon prithvi shanti sarko devi shanti prithvi te manu apnar laga life moi laga jiwan de warranty dibo pare kintu baba laga samne te warranty na pabo guarantee na pabo baba laga samne te tribe nai baba laga samne te denomination nai baba laga samne te khali ekta language ase ete ki thakibo praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah hallelujah jisu ke loa kham Jehovah che hallelujah aloshe hallelujah hallelujah ami khan prithibite hallelujah praise the lord to unnecessary word ase loito na holibi sarkote papa para likha do praise the lord hallelujah to moi laga gate pass ante de kusha manu khani praise the lord ola bakras holibi kitia toricha bon kori lobo aya moi ke praise the lord ko bole dibina moi ke hallelujah nach kor bole dibina apni laga friends pra ko bode hey satini ami dijam prithibite ke logo prayer house de church te kam kora tamte praise the lord ko tamte apni moi ke man against christian no hoy aji moi apni ke praise the lord hika bole karne muka nai goodbye itu kani ko eso to Matthew ko to Jehovah jana manu khan laga word ekta bi khali na jaye
Jisu Krista laga man atma thaka laga prayer guli ba speed ase example ekta tangor dise ami khan ke aji kokai bhai titi phone kham moi bible pura manu nohoy moi ama nai baba nai kotha na jane nboi jabi de kokai bhai khan titi phone kham moi nishena manu bi aji khara kori kina apane samne ji jahaba kotha koi ase apani na pariba ami khan bra milibo do pura likha MA BA pura alak alak chalo ji puri kina thaga manu khan Nagaland for Christ to pungchi bole para nai to moi nishena pura likha na thaka manu khan chamma kori kina 10,000 pungchi bo IB aji itu kane witi mati sedai eman dagor jaga ami khan itu 10,000 missionary the commitment loa nai kole mathi tia bi ami khan ki kim phaita hobo আমি kan yati agena tin rati isor kotha kobi ki phaita hobo ekta nohile ekta to rasta to pabo lage ami kan itu karone eman dangor mathi de boigena isor ke glory kuri ase isor ke worship kuri ase etene mete jati na sab apni ji ne ka manu aso to apni ji ne ka tribe laga kahani no kopi kahani be no kopi aru yati khara kuri gena yati baba kan ama kan leaders kan bisha ase আমি kan laga in charge par loi kena paris gole ma 16 verse 7 and 18 bi naka phasa pra poribi naka miss pra practice koribi yati thaga manu kham enika hoile he hosa naka mother tongue naka identity tate pra soro hobo ami kan bishi manu kan naka miss logote ekdam useless na powerful no hoigena ami kan julai to sob the english america no hoy Nagaland do America no hoy naga identity Nagaland naga de thaki aso to naga miss kobi isor kotha bi prarthana bi naga miss koribi kana bi naga miss kobi but so many churches so many God servants moi nisna baba amana thaka pucha manu khan aji the speaker ki koisele english pro goise moi pucha nai to hindi pro goise moi pucha nai to moi nisna bisi khali hat jabo do itu kane apuni nagamis jani ase kole morom koribi wejima Nagaland for Christ headquarter to nagamis majority hobo lage kana de hobe prarthana de hobe ekjon kotha hobe sab nagamis yate pra identity ulabo amikam yate pra amikan hossa Nagaland for Christ yate suruat koribo amikane bhal pra suru korise kole na dangor leaders kan sob ami khan ke motab koribo de ami kane thik thakile na politician sab khan sob loko ami khan laga kam to thik ase koi kena ami khan nambang nilebi ami khan nokoi lebi automatically tai khan logode isor prata kan ke touch koribo moi banai dibo moi aibo kobo etu tamde mon milikena ekta tribe ekta jati ama ekta nishina papa ekta nishina morom kurisi gole Jisu Krista laga morom aro tai laga asis blessing do khaile bi khotam no hobo loile bi khotam no hobo ami kani to witi ma do balbra Nagaland for Christ headquarter laga meaning do chani kena leaders can be spiritual strong kori kena girija atma khan nisa bhane khan anibo bitor manu khan nisona jana anibo politician nisona jana manu khan anibo NGOs te thaka manu khan anibo tribe association te thaka manu khan anibo enika hoile ekta jabo moi Nagaland for Christ te bhal hoise moi tati pura repent hoise moi tate noton choram poise koigena ami kan ka kotha do apuni moi kobi nokole bi isor bra automatically viral hobole dibo etene midi aji Nagaland for Christ de keman jon papa khan ama khan ahikena ase ami khan ekjon install nokoribo ekjon deny nokoribo ekjon lok depend nokoribo ekjon lok facilities nokoribo ekoin apuni na khaile na khabo moi nokorile nokoribo eke logote mon mili kena johaba logote thakibo etu praji Nagaland for Christ witima headquarter naka karne naka nation karne etu jaga witima te kala bi aibo pare pokka bi aibo pare sab ke welcome asing elau ase